Ja, Jordan üs. Хокон Клифтон 6. Тугатай подошвата Эваден ба. Подошва Эва. Там сайнши асфальтовой, айнга кроссовка. Там подошвата Маккинин кан берверкенен там тугатай. Минус отукка дири сөйде. До минус 30 на томмадыды. Ben takkan berverken yapıp. Şöyle. Bakın burada. Suyuna geldim hatta kilometre. İstivatta. Bu kadar mıydı? Allah. Kilometre sürdüm. Barıtta ibili tonunda. Подошва ваши. Туалла. Ева. Тонныга. Мертвый. Bugün daha 45 градусов кондерер. Так, Asus Гель Каяна 27 авыл. Yine bir klibit. Bu membranalar kalın. Böyle basılmaz. Biller. Подошва ya bu geller deyip neydi? Bu rezina ya. Tabii rezina olan bilmedim. Duo Max dinle bu. Ya nakına anan vallahi. Ben takım bir kırık bey. Так, я 7 километров sürdüm. Потом тухдикы эваттагы бас сүй туйда подошвата. Бүтүн енді бу наалымото. Так ин тонну даганы так ин туйда якы. Манана так томмото. Икки скла кеппидим. Так томмото. Чотун газгын дири нормально. Ох, диханатым.